Um, it was hard getting up this morning, I tell you what. Fue difícil levantarse esta mañana. And we had youth camp a couple of weeks ago. I don't know, 2 weeks ago, I guess. Tuvimos el campamento de jóvenes hace unas 2 semanas. And then we had VBS yesterday. Entonces ayer tuvimos el VBS. We are ready for some vacation, I tell Estamos you listos what. para unas vacaciones. But we're going to jump into the Word today. We I think it's a really good message today that's gonna be a blessing to you. Vamos a entrar a la palabra y tenemos un mensaje hoy que en verdad creo que va a ser una gran bendición para ustedes. How many have ever heard the expression or used the expression, if it be God's will? ¿Cuántos alguna vez han usado o han escuchado la expresión si es la voluntad de Dios? A lot of times people just do it just like by habit. Well, I'll see you tomorrow. Well, if it be God's will. Muchas veces lo hacemos hasta por hábito. Sí, nos vemos mañana. Si es la voluntad de Dios, como uno dice, si Dios quiere. And we sort of throw everything to God and just say, well, it all depends on Him, whatever. Es como tirárselo todo a Dios y decir, bueno, depende de Él, lo que Él haga, lo que sea, whatever. But we want to look today at God's will. What is God's will and how can we know God's will? Pero queremos mirar hoy a la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios y cómo funciona? Been talking a lot about faith in the last several weeks. Hemos estado hablando mucho acerca de la fe en las últimas semanas. And last week we were talking about redemption in Christ. Y la semana pasada estuvimos hablando de la redención en Cristo. About how every one of us has been redeemed by Christ, which means He purchased us out of our slavery. Estuvimos hablando de que todos nosotros hemos sido redimidos a través de Cristo que nos compró de la esclavitud. And He not only redeemed us from slavery, but He also gave us this amazing salvation that we enjoy in our lives. Y no solamente nos redimió de la esclavitud, sino que también nos regaló esa salvación que podemos disfrutar en nuestra vida. And in that salvation, we have everything we need, like Pastora was just sharing. Y en esa salvación tenemos todo lo que necesitamos, como estaba compartiendo la It's pastora. already been provided for us. Ya ha sido provisto para nosotros. So then that raises the question, Entonces eso levanta la pregunta. as we go through our daily lives, Yendo por nuestra vida diaria, what is God's will for us? ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? What does He want for us on a daily basis? ¿Qué quiere Él para nosotros cada día? What has He already given to us? ¿Qué nos ha dado ya? What do we need to pray for and see changes happen? ¿Por qué tenemos que orar y ver cambios ocurriendo? So we're going to look at that today. Y eso es lo que vamos a ver hoy. So let's pray for a moment. Entonces vamos a orar por un momento. So Father, I pray for your wisdom and your direction. Padre, oro por tu sabiduría y tu dirección. I pray that you would give us clarity and help us to understand this. Oro que nos des claridad y nos ayudes a entender esto. So many times we have traditional thoughts about these things, Tantas veces tenemos pensamientos tradicionales acerca de estas cosas and it's possible to miss what you really intend for us and what you've really done for us. y es posible a veces no entender lo que tú quieres en verdad para nosotros. So Lord, we yield ourselves to your Holy Spirit. Entonces, Señor, nosotros nos cedemos a tu Espíritu Santo. Thank you for our salvation. Gracias por nuestra And salvación. we thank you for what you continue to do in our Y lives. te damos gracias por lo que continúas haciendo en nuestras vidas. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. So we've been talking in the past several weeks about that God is all powerful, Entonces hemos estado hablando en las últimas semanas que Dios es todopoderoso but we've also been talking about how He delegated authority to us, y también hemos estado hablando como Él nos ha delegado autoridad a nosotros. and that means we need to make decisions in life. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que tomar decisiones And en that la means vida. when we make good decisions, it'll have good consequences. When we make bad decisions, it's going to bring bad consequences También in our quiere life. decir que cuando tomemos buenas decisiones va a traer buenas consecuencias y si tomamos malas decisiones va a traer malas consecuencias. And when we talk about this, we're really talking about our belief in God. Y cuando hablamos de esto, en realidad estamos hablando de nuestra creencia en Dios. Now, as Christians, we would probably say, yeah, I believe in God. Como cristianos, quizás diríamos, sí, yo creo en Dios. If you don't believe in God, you probably came to the wrong place this morning. Si tú no crees en Dios, quizás viniste al lugar equivocado esta Because we're mañana. here celebrating our relationship with Him. Porque nosotros estamos aquí celebrando nuestra relación con Él. I used to be years ago, before I got saved, I Now- didn't really believe in God.
Hace muchos años antes de que yo fuera salvo, yo ni siquiera creía en Dios. But then through a process, God revealed himself to me, and I came to the point where I said, no, I believe that God is real. Pero por un proceso, Dios se reveló a sí mismo a mí hasta el punto que yo llegué y pude decir, yo creo en Dios. And I could believe in Jesus as Lord and Savior. Y pude creer en Jesús como mi Señor y Salvador. But do you know, believing is not enough. Pero ¿sabías que creer no es suficiente? And that statement can make some people angry, I know. Y esa frase puede hacer a algunas personas molestas. Yo But it's sé. not enough just to believe. Pero no es suficiente solamente creer. There's even a scripture that where Paul was talking about back here in James. Hay una escritura Or- en Santiago. Actually, it wasn't Paul, it was James. It wasn't Paul. Era Santiago que estaba escribiendo acerca de Pablo. And he was talking about our faith. Estaba hablando acerca de nuestra fe And he said in verse 19, y dice en versículo 19, said, you believe that there is one God, dice, tú crees que Dios es uno and you do well. y bien haces. Even the demons believe También los demonios creen and tremble. y tiemblan. So if even the demons believe in God, Entonces, si incluso los demonios creen en Dios, then what, I mean, we shouldn't expect, some big, fanfare and celebration just because we believe, because even the demons believe in no God. podemos esperar una fiesta solamente porque creemos, porque incluso los demonios también creen. And so if just believing isn't enough, then what is enough? Entonces, si solamente creer no es suficiente, entonces, ¿qué es suficiente? What can we do with that? ¿Qué podemos hacer con How eso? can we understand it? ¿Cómo podemos entenderlo? If you believe in God, Si tú crees en Dios, then you probably believe that God sent Jesus to die for us, to take our place. entonces tú crees que Dios envió a Jesús en nuestro lugar a morir. And so we accept our salvation in Christ Jesus. Entonces aceptamos nuestra salvación en Cristo Jesús. And as believers, we've all had moments where we've confessed Christ as Lord and Savior. Como creyentes, todos tuvimos un momento donde confesamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y And if Salvador. you haven't done that, you haven't confessed Christ and been born again, Y si no lo has hecho, no has confesado a Cristo y no has nacido de nuevo, which Jesus said you must do. lo que Jesús dijo que debes hacer. In John 3, he said you must be born again. En Juan 3 dijo que debes nacer de nuevo. And if we haven't done that, then we need to do that. Y si no lo hemos hecho, entonces tenemos que hacerlo. And you'll have an opportunity at the end of the service. Y vas a tener una oportunidad al final del servicio. But you also, in the process of accepting that salvation that Jesus has given to us, Pero también en el proceso de aceptar esa salvación que Jesús nos ha dado, it motivates you to live your life in a way where you glorify Him. nos motiva o te motiva también a vivir tu vida de una manera que glorifique a Dios. Where you pay attention to Him, you give Him a place in your life. Donde le prestas atención, donde le das un lugar a Él en tu The vida. fact that you're here in this room today or watching by camera El hecho de que estés aquí en este lugar hoy o mirando por cámara means that you're recognizing Him. quiere decir que tú lo estás reconociendo a Él. And as we recognize Him and give Him some place in our life, Y cuando lo reconocemos y le damos un lugar en nuestra vida, that motivates us to want to share our faith with other people. eso nos motiva a querer compartir nuestra fe con otras personas. So there's action that comes after our faith. Entonces hay acción que viene después de nuestra fe. It's not just believing. No es solamente creer. If the demons believe that Jesus exists, that He's the Son of God, Si los demonios creen que Jesús existe y es el Hijo de Dios, they're not going out and sharing the gospel with people. ellos no están por ahí compartiendo el evangelio con la gente. So their faith is empty. Entonces su fe es vacía. Now, Paul taught about that, about faith without works is dead. Pablo enseñó acerca de eso, de que la fe sin obras es muerta. But when we have faith and then we act on that and we live according to it, Pero cuando tenemos fe y actuamos en ella y vivimos acorde a ella, then that produces a result in our life. entonces eso produce un resultado en nuestra vida. Now, the Word of God tells us what His will is. La palabra de Dios nos dice lo que su voluntad es. I don't know if you have
Bibles in your hand, a lot of us use apps on the telephones No sé these si days. tienes Biblia en tu mano, muchos usamos la aplicación en el teléfono. I always bring my Bible with me, Yo siempre traigo mi Biblia conmigo. even if I'm looking at the iPad or the Aunque phone. esté mirando el teléfono o el I iPad. like to have the Bible in my hand. Me gusta tener la Biblia en mi mano. And I like to be able to go into it, and it's just different when you stick your face in the Bible instead of looking at a screen. Y me gusta mucho y es en verdad diferente cuando puedes mirar la Biblia físicamente en vez de solamente la pantalla. But this Bible contains the will of God. Pero esta Biblia contiene la voluntad de Dios, It contains His general will. contiene su voluntad general. I mean, it tells us to go into all the world and preach the gospel and make Dice que disciples. vayamos a todo el mundo y hagamos discípulos y compartamos el evangelio. That is His will. Esa es su voluntad. And we all share that will. Y todos nosotros compartimos esa voluntad. But there are also certain aspects of His will which are only for you. Pero también hay ciertos aspectos de su voluntad que son solamente para ti. That's His specific will for you in your life. Esa es su voluntad específica para ti en tu vida. I didn't read in the Bible that I was going to meet a little Peruvian girl and marry her. Yo no leí en la Biblia que yo iba a conocer a una muchachita peruana y me iba a casar con ella. But I have my lovely wife, and I'm so blessed that God had that will for my life. Pero tengo a mi esposa amada y estoy tan bendecido que Dios tuvo esa voluntad para mi vida. And every one of us has things that happen in our life Y cada uno de nosotros tenemos cosas que pasan en nuestra vida where God directs us toward that. donde Dios nos direcciona hacia eso. That's the presence and the manifestation of the Holy Spirit in our lives. Esa es la presencia y la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. And there are some things you will never read in the Bible, but you know that they're His will for you. Y hay cosas que nunca vas a leer en la Biblia, pero sabes que es su voluntad para ti. And then there are other things which we might think might be His will for us, but they're not. Y hay algunas cosas que podemos pensar que son su voluntad para nosotros, pero en verdad no lo son. So how do we know what is His will for us? Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es su voluntad para I nosotros? mean, like I say, there's some things that we just know because we read them right in the Bible. Como dije, hay muchas cosas que sí podemos saber porque las podemos leer directamente en la Biblia. But there are other things which we're not really sure about until He reveals them or makes them happen in our life. Pero hay algunas cosas que no estamos tan seguros hasta que Él las revela o las hace ocurrir en And nuestra here vida. comes this expression that we hear. Y aquí viene la expresión que escuchamos. Well, Lord, if it be your will. Bueno, si Dios quiere. Well, sometimes some things are His will and some things are not. Hay veces que algunas cosas son su voluntad y otras But there are veces things no. we know are always His will. Pero sí hay cosas que sabemos que son siempre su voluntad. The blessings that we enjoy in Christ Jesus are His will Las for our life. bendiciones que disfrutamos en Cristo Jesús son siempre su voluntad para nuestra vida. Ephesians 1 verse 3 Efesios 1, versículo 3 says we have been blessed with every spiritual blessing in heavenly places. dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. That's why we know that we already have His blessings, whether we're enjoying them or not. We have them. Por eso es que sabemos que tenemos todas sus bendiciones, ya sea que la estamos disfrutando o no. But sometimes, because of distractions or because we just don't know, Pero algunas veces por distracciones o porque simplemente no sabemos, we can get off track and we can be confused about what His will is. nos podemos desviar y confundirnos acerca de lo que es su voluntad. And therein comes doubt. Y entonces entra la duda. Doubt is common to everybody. La duda es común para todos. I'm sure there's not a single person in this room that has not had doubts. Estoy seguro de que no hay ni una persona aquí que nunca haya dudado de algo. Doubts about some aspect of His will for your life. Quizás la duda acerca de algunos aspectos de su voluntad para tu vida. Doubts about your circumstances. Doubts about what you should do, what you shouldn't do. Dudas acerca de tus circunstancias, de lo que debes hacer, de lo que no debes hacer. We all have moments of doubt. Todos tenemos momentos de duda. And if you look at the life and the ministry of Christ, He preached to a lot of doubters. Y si tú ves la vida y el ministerio de Cristo, Él le predicó a muchas personas que dudaban. Now, if somebody's not a believer and haven't been born again, it's understandable why they would be doubting.
Claramente, si una persona que es incrédulo y no se ha convertido a Cristo, es normal que tenga dudas. He had a lot of people that stood against him and that actually tried to get him killed. Él tuvo muchas personas que se postraron en contra de él e intentaron hasta matarlo. But you know, he also preached to a lot of believers who were born again believers, Pero él también predicó a muchos creyentes nacidos de nuevo and there were a lot of doubters among them y too. había muchos que dudaban entre ellos también. It says in the scripture that he appeared to over 500 people after his resurrection. Dice en la escritura que él se apareció a más de 500 personas después de su resurrección. There were a whole lot of people who were followers of him, but they had doubts. Había muchas personas que eran seguidores de él, pero tenían dudas. So doubt is not something necessarily to be embarrassed about. It's just you're trying to figure out things. Entonces la duda no es algo necesariamente de lo que tienes que estar avergonzado, es simplemente que estás intentando entender las cosas. So what we don't want to do is to stay in doubt. Lo que no queremos hacer es quedarnos en la duda. We want to know what is his will for us. Queremos saber lo que sí es su voluntad para nosotros. And if you know what his will is, then it gives you a peace. It gives you you can just relax. Y si tú sabes lo que es su voluntad para ti, te da paz y te puedes simplemente relajar. I remember when I proposed to my wife down in Peru. Yo me acuerdo cuando le propuse matrimonio a mi esposa en Perú. I was wrestling over that, whether I should do it or not. Yo estaba luchando con eso de que si lo tenía que hacer o no. Now, it wasn't that I didn't like her. I liked her a lot. No es que no me gustaba mucho. But it was like, okay, Lord, I know you have a plan for my life and you have a plan for her life. Are we supposed to get married or not? Y yo estaba como que, Señor, yo sé que tú tienes un plan para mi vida y tú tienes un plan para su vida y se supone que nos tenemos que casar o no. And I couldn't look up a Bible verse to get an answer. Y yo no podía ver a la Biblia y encontrar un versículo de eso. The only way I could know is for the Holy Spirit to give me a peace about it in my heart. De la única manera que pude saberlo es que el Espíritu Santo me diera paz a mi corazón And acerca we de esa all situación. have these kind of situations in our Y life todos tenemos este tipo de situación where en we nuestra need vida, to know whether it's His will or not. donde necesitamos saber si es su voluntad o no. And you can't really know unless you're connecting with Him. Y no puedes saber a menos que estés conectando con Él. So, what is God's will? Entonces, ¿cuál es la voluntad de And Dios? can we really know it? Y podemos realmente saberla. Well, you better get to know what His will is, or you're going to make a lot of bad decisions. Bueno, más in te your life. vale entender su voluntad o vas a tomar muchas malas decisiones. Paul said that we fight the good fight of faith. Pablo dice que peleamos la buena batalla de la fe. And that means that all of us throughout our lives, Y eso quiere decir que todos nosotros a través de nuestra we're going vida to have a battle that's going on. vamos a tener una batalla que está ocurriendo. We're going to have things that we know we should believe, but we're not quite sure. Vamos a tener cosas que sabemos que tenemos que creer, pero no estamos tan seguros. Well, I know I'm healed because the scripture tells me I'm healed, Yo sé que soy sano porque la escritura dice que soy sano, but I've got this pain in my body. pero tengo este dolor en mi cuerpo. I've got this report from the doctor. Tengo este reporte del doctor. So how do we land there? Where's our faith? Entonces, ¿cómo llegamos ahí? ¿En dónde está la fe? Can we get in faith? ¿Podemos entrar en fe? Or are we going to still stay wrestling with our doubts? ¿O vamos a seguir luchando con la duda? I mean, you can't lock in with faith if you're doubting about a thing. No puedes entrar fuerte en la fe si estás dudando de alguna cosa. Now, when it came to that moment when I proposed to my wife, Cuando llegó el momento que le propuse matrimonio a mi I still esposa, had some doubts in my heart incluso ahí tenía algunas dudas en mi corazón because I didn't want to make a mistake. porque no quería hacer un error. But you know what? There was a moment when I thought, okay, Lord, I prayed about this and I have peace in my heart about it. Pero My llegó head's un going momento crazy. donde llegué y dije, Señor, yo oré acerca de esto y tengo paz en mi corazón, mi cabeza anda como loca. I remember I was traveling with a Peruvian guy. We were going around ministering, Me recuerdo que estaba viajando con un hombre peruano haciendo ministerio. and I drove him crazy because he Yo lo- knew her. Yo lo traía loco porque él la conocía a ella. And so I was like, well, what do you think? Y yo le preguntaba, ¿y and qué I tú just crees? was like just bugging him and bugging him Ahí about it because I was molestándolo, trying to sort it molestándolo. out in my own mind. Porque estaba intentando como
hacerle sentido en mi mente. And he finally looked at him. He said, "Brother, you're just going to have to make a decision here. Y él me miró y me dijo, mi hermano, vas a tener que tomar una decisión. I can't decide for you." No puedo decidir por ti. But for me, that was a huge decision because I didn't want to mess up. Pero para mí era una decisión muy grande porque no me quería equivocar. My own parents got divorced when I was about 13 years old. Mis propios padres se divorciaron cuando yo tenía 13 años. And I was convinced I was not going to get into a position where I was going to have to get divorced in Y yo life. estaba convencido de que no quería entrar en una posición donde me podría divorciar en el futuro. So it was either going to be right or it wasn't going to happen. Así que era o iba a ser lo correcto o no iba a pasar de So todo. you can believe I wrestled and prayed hard about this. I was sweating. Entonces puedes creer que yo estuve sudando y orando y orando. But once I proposed to her and she said yes, Pero cuando le propuse y dijo que sí, those doubts just evaporated. esas dudas se evaporaron. And then I was convinced because I had already sort of been convinced, but I had to convince my head. Y yo ya estaba convencido, pero tuve que convencer a mi mente y ahí fue que se And this convenció. is the way this battle of faith works. Y We así know es what que- the word says, Que funciona la batalla de la fe porque sabemos lo que dice la palabra and yet we have these questions. y aún así tenemos estas preguntas. And we're just, well, I'm not sure, maybe. Y estamos como que, bueno, no estoy seguro, quizás. But there is a way to know what God's will is. Pero sí hay una manera de saber lo que la voluntad de Dios es. There's a passage in 1 Thessalonians, Hay un pasaje en Primera de Tesalonicenses, chapter 5, verses 16 through capítulo 18. 5, versículos 16 al 18. 3 short little verses. 3 versículos pequeñitos. And I love the way Paul put this. Y me encanta de la manera en que Pablo puso esto. And this is a passage which gives a lot of us problems. Y este es un pasaje que nos da a muchos de nosotros problemas. Because in verse 16 it says, "Rejoice always." Porque en el versículo 16 dice, gozoso, ninguna otra opción. Said, "Rejoice unless you've got problems going on. No dice estén gozosos a menos que tengas problemas pasando. Rejoice unless you have sickness in your body." Estate gozoso a menos que tengas enfermedad en tu cuerpo. He just says, "Rejoice always." Simplemente dice estar siempre gozosos. And then verse 17, Y el versículo 17, another nice short little verse, otro versículo 3 little pequeño, words, 3 palabras, says, "Pray without ceasing." dice orad sin cesar. Rejoice always Estad siempre gozosos and pray without ceasing. y orad sin cesar. And then he finishes with this little doozy here. Y termina con este versículo pequeño también. And he says, "In everything give thanks, Dice, dad gracias en todo, for this is the will of God in Christ Jesus for you." porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Well, you can take that one and chew on it for a while. Puedes agarrar esos versículos y masticarlos por un buen rato. I mean, he's saying a lot in a few words Está there. diciendo bastante en unas palabras pequeñas. So the question is that we're looking at today is, how is this possible? La pregunta es, de lo que estamos viendo hoy, es ¿cómo es esto posible? How can we know what God's will is? ¿Cómo podemos saber lo que la voluntad de Dios es? And when we get into situations where we're struggling and we're trying to figure things out, Y cuando entramos a situaciones donde estamos teniendo problemas, estamos intentando averiguar lo que hacer, is it possible to just rejoice and continue rejoicing? es posible estar gozosos y continuar estando gozosos. How many of us are trying to figure something out ¿Cuántos de today? nosotros estamos intentando entender o averiguar algo I mean, ahora mismo? you may sort of know what God said about something, but you're just trying to figure it out in your head, trying Puede to que tú sort it out. sepas más o menos lo que Dios dijo acerca de algo, pero quizás estás en tu mente intentando maquinarlo. It's like you should maybe be in a slightly different place than you are, but you're not. Tú sabes que quizás deberías estar en un lugar
diferente al cual estás ahora mismo, pero no estás ahí. So how can we get to that position? Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa posición? How can we get to the place where these things manifest in our life that we know are ours? ¿Cómo podemos llegar a un lugar en nuestra vida donde estas cosas se manifiestan, donde sabemos que estas cosas son de nosotros? I mean, if we know we've been redeemed, we know we have salvation, Si sabemos que somos redimidos, que tenemos salvación, we know that our lives should be ordered, we should be prosperous, we should be healthy, sabemos que nuestras vidas deben estar en orden, debemos ser prósperos, debemos ser sanados. and yet sometimes that doesn't exactly happen the way we think it Y hay should. veces que esas cosas no pasan exactamente como deberían ser. So we're in this battle Entonces estamos en esa and we're trying batalla. to figure it out. Okay, well, how do I get from here to there? Estamos intentando averiguar cómo llego de aquí a allí. Well, there is a way. Hay una forma. And we need to understand that God is not withholding blessings from Y tenemos us. que entender que Dios no está aguantando bendiciones por nosotros. And boy, this quitándonos. is a battle for a lot of us. Esto es una batalla para muchos de nosotros. Because we know what we should have, but we don't exactly have it. Porque sabemos lo que tenemos que tener y a veces no lo tenemos. Or at least we can't see it. O no lo podemos ver. And so we have to look beyond what we have and know that we have it. Entonces tenemos que ver más allá de lo que tenemos y saber lo que tenemos. This is what Paul referred to as calling those things as that be not as though they were. Es lo que Pablo se refería de llamar las cosas que no son como si fueren. Amen. And that is a battle. Y eso es una batalla. That's probably one of the biggest battles we face in life. Eso es una de las batallas más grandes que batallamos como cristianos. How can you call something that isn't like it was? ¿Cómo podemos llamar a algo que no es como si fuere? I mean, you feel pain in your body, you see a symptom, Tú sientes dolor en tu cuerpo, and you sientes un say, síntoma I am healed. y dices, soy sano. And people look at you and they say, Are you crazy? Y What la are you gente te talking ve y about? te dice, ¿tú estás loco? ¿De qué es lo que estás hablando? Well, you're operating in faith. Estás operando en fe. You know that you are healed, that you have been healed Tú through sabes Christ, que tú eres sanado, que has sido curado and en you're Cristo, declaring it with your mouth. y lo estás declarando con So tu you're boca. lining your mouth up with your heart, Entonces estás alineando lo que estás confesando con but tu you're not seeing corazón, it yet. pero no lo estás viendo todavía. And most people in the world, they would look at you and say, You are crazy. Y la as a mayoría de la bedbug. gente en el mundo te va a mirar y te va a decir, tú estás loco, ¿qué es lo que estás pensando? You're just pretending. You're fantasizing Estás here. pretendiendo, estás haciéndote fantasías. But no, we believe in that which we don't see. Pero no, nosotros sí creemos en lo que no vemos. We walk by faith and not by sight. Porque caminamos por fe y no por lo que vemos. And so we lock in on what God has declared about us, Entonces nos agarramos a lo que Dios ya ha declarado acerca de and we nosotros refuse to accept anything else. y rechazamos aceptar cualquier otra cosa. And if you will do Y that, si tú haces eso, the power of God backing you up, backing up your el faith, poder de Dios respaldándote y respaldando tu fe will take you from this place where it hasn't te manifested, va a llevar de este lugar donde no se ha manifestado and He'll take you into that place where it is. y te va a llevar a ese lugar donde está manifestado. Where you can see and feel and touch and experience that which you know is Donde yours. puedes ir, sentir, tocar y experimentar lo que es tuyo ya. en And Cristo. this is the big battle that we Y have. esta es la batalla grande que tenemos. And in order to get there, we have to be willing to call those things that are not as though they were. Y para poder llegar ahí tenemos que estar dispuestos a llamar esas cosas We que no know son we're- como si fueran. We know we're supposed to be prosperous. Sabemos que tenemos que ser We're supposed prósperos. to have more than enough Tenemos que tener finances más and de resources. suficiente de finanzas y recursos. Jesus has already taken care of that. Jesús ya se hizo cargo de todo eso. And yet when we look at our bank account and we say, wow, there's not enough zeros in that bank account. Incluso cuando entonces miramos nuestra cuenta de banco decimos, bueno, no hay suficientes ceros en esa cuenta de banco. What's wrong here? ¿Qué es lo Why que está isn't this pasando working? aquí? ¿Por qué no está funcionando? Well, we need to start declaring, start Tenemos que believing and comenzar declaring. a declarar. Primero creer y después declarar. We need to start speaking these things into Tenemos que existence. comenzar a hablar estas cosas para que existan. But in the process of getting to that place where we call those things into existence, Pero para el proceso de llegar al lugar donde hablamos esas cosas a que existan, we have to deal with these doubts. tenemos que lidiar con estas dudas. Because we can look at our bank account and we can say, well,
I know I'm supposed to be prosperous. I know I'm supposed to have more than enough in here. Porque podemos ver a nuestra cuenta de banco y decir, bueno, yo sé que se supone que yo tengo que ser próspero y tener más que suficiente But I've aquí, got this bill coming up. I'm not sure how I'm going to pay it. pero tengo esta factura que está por venir y no sé cómo la voy a pagar. And so there's this doubt that sort of like gnaws at your belly, you know, it's like, how am I going to get through this? Entonces viene esta duda que es que como te revuelve el estómago diciendo, ¿cómo voy a pasar por esto? Well, the question is are we in faith or not? La pregunta es, ¿estamos en fe o no? See, it's not enough to just believe that God is able to provide for No es us. suficiente creer que Dios puede proveernos. It's not enough to just believe that God is able to make the sickness leave our body. No es suficiente creer que Dios puede hacer que la enfermedad salga de nuestro cuerpo. We need to stand in the truth of who we are in Him. Tenemos que pararnos en la verdad de quiénes somos en We Él. need to lock hold on our redemption. Tenemos que agarrar fuerte nuestra redención. So you can believe that Jesus purchased you out of that slavery and bondage, Porque puedes creer que Jesús te compró de la esclavitud, but you also have to be placing yourself or allowing yourself to be in that position where you're enjoying the fruit of that. pero también tienes que pararte y dejarte a ti mismo estar en un lugar donde puedes disfrutar el fruto de eso. You know, one of the ways that they train animals, Una de las maneras en que se entrena a animales, like horses or donkeys, como or caballos y burros, is they'll chain them up. es que los encadenan Elephants in the circus, for instance. a los elefantes en el circo, por They ejemplo. and they don't do this that much anymore because now we have more modern zoos, which are better for the animals. Y ya no hacen mucho esto porque hoy en día tenemos zoológicos más modernos con tecnología. But they used to take baby elephants and they would chain their leg so that they couldn't go anywhere. Pero tomaban a elefantes bebés y le encadenaban la pierna para que no pudieran ir a ningún lado. And so because the elephant, you know, when he's little, you know, he'd be tugging on the chain Y porque el elefante cuando es pequeño hace así y no se puede and he couldn't escapar. go anywhere. No se podía escapar. So because of through this training, that elephant would learn that it's useless to pull against the chain because I'm not going to be able to go anywhere. Y a través de ese entrenamiento, el elefante aprendía que no tiene sentido estirar la cadena porque no me voy a poder salir. And as that elephant grew up and got really, really big, Y cuando a medida que el elefante iba creciendo y ya se hacía grande, probably wouldn't matter if he was chained or not. He just yanked the chain out of the no ground. importaría quizás si estuviera encadenado o no, pudiera hacer así y sacar la But cadena. because he was because he was trained from when he was little, Pero como fue entrenado desde que era pequeñito, he would stay right there where he was supposed to stay. él se quedaba ahí donde se suponía que tenía que estar. Well, if you're trying to keep an elephant in control, maybe that's a good thing. Si estás intentando controlar un elefante, quizás eso es algo bueno. But that's not good for us. Pero eso no es bueno para nosotros. You know, if we've gone through life and we've been sort of trained to think that I never have enough. Si hemos pasado por la vida y hemos sido entrenados para pensar de que nunca tengo suficiente, I just never have enough to get ahead. nunca tengo suficiente para estar por delante. You know, then you start to think that I don't have enough, I don't have enough, I don't have enough. Entonces comienzas a pensar, no tengo suficiente, no tengo suficiente. And it's like that little elephant pulling on the chain and he just sort of gives up after a while. Y es como el elefante jalando la soga y después de un tiempo ya se da por vencido. You know, or if you have, you know, you've been suffering in your body, physical pains and symptoms in your body. O si has estado sufriendo en tu cuerpo síntomas y dolores And you keep pulling on that chain, but you just can't quite get to the point of being where that healing is y manifest in your continúas body. jalando la cadena, pero no puedes llegar al lugar donde la sanidad se manifiesta en tu vida. Then you start to think, I'm Comienzas a poor, pensar, soy I pobre, don't have enough, no tengo suficiente, I'm sick, soy enfermo, I'm probably never going to get well. quizás nunca voy a estar bien. I guess I just have to suffer with this for the rest of my Supongo que life. tengo que sufrir con esto por el resto de mi vida. And so we start thinking wrong. Y comenzamos a pensar incorrectamente. We can look in the scripture and we can see what God said about us. Podemos ver la escritura y ver lo que Dios ha dicho de nosotros. But until we put action to that belief, Pero hasta que pongamos acción a esa creencia, we're going to keep acting like we're poor. vamos a continuar actuando como si fuéramos We're going to keep pobres. acting like we're sick. Vamos a continuar actuando como si estuviéramos enfermos. So we've been conditioned many times into believing wrong. Entonces hemos sido condicionados muchas veces a creer erróneamente. So when Paul says,
pray without ceasing, Entonces, cuando Pablo dice orar sin cesar, we look at that and we scratch our head and we say, well, that's just impossible. How can we vemos do that? eso y nos rascamos la cabeza y decimos, eso es imposible. ¿Cómo yo voy a orar sin cesar? I mean, you got to work, you got to Tienes- eat, you got to sleep. How Tienes que can I pray trabajar, without tienes que ceasing? comer, tienes que dormir. ¿Cómo voy a orar sin cesar? But I think we misinterpret what he was saying there. Pero creo que muchas veces quizás no interpretamos correctamente lo que Because dice he was ahí. talking about a way of life. Porque él estaba hablando acerca de una forma de vida. And he said, rejoice always, to always have joy. Dice, estad siempre gozosos, siempre tengan gozo. And then he said, pray without Y ceasing. después dice, orar sin cesar. And if we think pray without ceasing is to go climb into a closet and sit there, Y si tú piensas en orar sin cesar, entrar en un closet y sentarte ahí sin moverte, yeah, it's impossible. You can't Es spend imposible. 24 hours a day, 7 days a week in a closet. no te That would puedes be pasar crazy. 24 horas al día, 7 días a la semana y en un closet orando, es imposible. We all have lives. We have Todos responsibilities. tenemos vidas y responsabilidades, But think about it this way. pero piénsalo de esta manera. When you go through your daily life, your brain is always working. Cuando tú vas por tu vida cotidiana, tu cerebro siempre está pasando, You're siempre está always moviéndose, thinking about something. siempre estás pensando acerca de algo. Now, it may not be, high thoughts. It may be you're thinking about, your TV program or what you're going to eat for lunch, but you're always thinking about something. Quizás no estás pensando muy profundamente, pero quizás sí piensas en cosas cotidianas, el programa que estás viendo, qué vas a comer para el almuerzo, cosas así. Even when you're dreaming, you're thinking Tu thoughts. cerebro siempre está funcionando hasta cuando estás When you're durmiendo y sleeping. soñando. So your mind is continually going. Entonces tu mente siempre está funcionando. So let me ask you this. Déjame preguntarte If algo. you are thinking about empty thoughts, Si estás pensando en cosas vacías, but your mind is still thinking, pero tu mente sigue pensando, what if you were to change the focus of your thoughts ¿qué pasa si cambiarías el enfoque de tus and pensamientos start thinking about God, y comenzarías a pensar en Dios, thinking about your relationship with Him, pensando en tu relación con Él, thinking about what He's declared about you? pensando en lo que Él ha declarado acerca de ti? Then you're still thinking, Entonces sigues pensando, you're just changing the direction and the focus of your thoughts. pero estás cambiando la dirección y el enfoque de tus pensamientos. Well, what if Paul was really saying there, ¿Qué pasa si Pablo en verdad ahí estaba diciendo, think on God thoughts, not on empty thoughts? piensa en pensamientos de Dios, no en pensamientos vacíos? Because prayer isn't just asking God for stuff. Porque la oración no es simplemente pedirle cosas a Dios. Prayer is being connected with God. La through our oración thoughts. es estar conectados con Dios. And so if we can refocus Entonces, si podemos reenfocar and put God in our conversation, y poner a Dios en nuestra conversación, then maybe we can pray without ceasing. entonces sí podemos orar sin cesar. Sometimes, this is just my own experience, Esto es mi experiencia personal. but sometimes I'll catch myself praying in tongues and I didn't even mean to be doing it. Pero hay veces que me encuentro que estoy orando en lengua y ni siquiera quise hacerlo. I'll just be working on something and all of a sudden, Estoy it's come out. trabajando en algo, empiezo hablando en lengua. And it doesn't come out like that, but Y no suena así, pero bueno. but it's like subconsciously, it's just God's there. Es como en el subconsciente, Dios siempre está ahí. My wife told me just like a week ago, she said, you were talking in your sleep Mi esposa me dijo hace como una semana, estabas hablando en tu sueño. and you started talking to me and you were speaking in tongues. Y estabas hablándome y estabas hablando en lengua. Well, I don't know what I said, Yo but no sé I qué lo hope que you had dije. the interpretation. Espero que tuviste la interpretación. But it's just, it can become where it's sort of second nature to Pero- sort of have this ongoing conversation with God. Sí se puede volver como si fuera una segunda naturaleza, tener constantemente una conversación con Dios. You can be sitting at your workplace, doing your work, Puedes estar and sentado just en el have your trabajo, mind sort of focused on the things of haciendo tu God. trabajo y por atrás estar enfocado en Dios. So it has to do more with where is our focus. Tiene mucho que ver con dónde está nuestro He said, enfoque. rejoice
always, Dice, estad siempre gozosos, keeping an attitude of joy, manteniendo una actitud de gozo, which is full of hope and faith. la cual está llena de esperanza y fe. When you're full of faith and you expect God to come through, you're going to be full of joy. Cuando tú estás lleno de fe y tú esperas que Dios haga la obra, tú vas a estar gozoso. And when you're full of joy, there's no place for doubt. Y cuando tú estás gozoso, no hay lugar para la duda. You can't, I defy you to try to be in joy and be full of doubt. Yo te reto a estar gozoso y lleno de duda a la It's vez. not going to happen. No va a pasar. You're either going to be in joy and full of faith, or you're going to be full of doubt. Tú vas a estar en gozo y lleno de fe o vas a estar lleno de dudas. So when these things happen in our life, which we're facing in our lives, Entonces, cuando estas cosas que ocurren en nuestra vida, sometimes we just think it's the end of the world. hay Like there's veces que no hope. pensamos que es el fin del mundo, que no hay How esperanza. in the world am I going to get out of this thing? ¿Cómo voy a poder yo salir de esto? He tells us, Aquí nos dice, rejoice always. estad siempre gozosos. Even if it's not a very happy situation. Incluso si no es una situación muy feliz. He tells us, rejoice always. Nos dice, estad siempre gozosos. And continues the thought, Y continúa el pensamiento, pray without ceasing. orad sin cesar. So when we're in these difficult moments, Entonces, cuando estamos en estos momentos difíciles, it's time to keep our attitude full of joy. es la hora de mantener nuestra actitud llena de gozo. And it's time to keep that conversation going with God. Y es hora de mantener esa conversación continua con Dios. And then in everything, no matter what's going on, give thanks. Y entonces en todo, no importa lo que esté pasando, dar gracias. You know, we were singing the song earlier about the joy of the Lord is your strength. Estamos cantando hace un rato que el gozo de Dios fuerza es. That comes out of Nehemiah 8, verse 10. Eso sale de Nehemías 8, versículo 10. And Nehemiah was encouraging the Jews Y Nehemías estaba animando a los Los judíos who were in captivity. que estaban en The wall was cautividad. broken down and the wall needed to be rebuilt. El muro se había caído y había que reconstruirlo. And he told them, do not sorrow, Y dice, no os entristezcáis, for the joy of the Lord is your porque el strength. gozo de Jehová es vuestra fuerza. You see, it's easy to decide to be sorrowful in those situations. Es fácil escoger estar triste en esas situaciones. And if you choose to be sorrowful and to live in your sadness, Y si tú escoges estar triste y vivir en esa tristeza, it's impossible for your faith to push through. es imposible que tu fe se adelante. We need to decide to be rejoiceful. Tenemos que escoger estar gozosos. We need to decide to stay praying or stay in an attitude of prayer. Tenemos que elegir continuar siempre en una actitud de gozo y estar siempre orando. And we need to decide to continue on giving thanks and to give God that place in our life. Y tenemos que decidir siempre dar gracias y darle el primer lugar a Dios en nuestra And vida. if you'll do that, then you'll be fine and you'll come through it. Y si haces eso, te aseguro que vas a estar bien y todo va a salir. So when things don't seem to go well, there's three things that we need to remember. Entonces, cuando las cosas no se ven que están bien, hay tres Can you aspectos throw the que slide tenemos up there, que ver. Santi. No, you've got a verse up there. Yeah. Okay, great. So that's the title slide. So go ahead and go to the next one. Okay, so even when things don't seem to go well, we need to remember three things. Hold on a second. Incluso cuando las cosas no parecen ir bien, debemos recordar tres cosas. The first thing is that sometimes it's actually for our best. La primera es que a veces es para nuestro propio bien. Sometimes we don't see what lies beyond. A veces no vemos lo que hay detrás. It could be that broken relationship that has you crying into your pillow Puede ser que esa relación rota que te tiene llorando en la almohada is God taking you from what's way less than his best and taking you to the right person. puede ser que es que Dios te está llevando de lo que es mucho menos de su voluntad y te está llevando a lo que es su voluntad y So we más need to grande. trust in his wisdom. Entonces tenemos que confiar en su You lose a sabiduría. job. Pierdes un trabajo. No one likes to lose a job. A nadie le gusta perder un trabajo. But what if there's a better job waiting for you? Pero ¿qué pasa si hay un mejor trabajo esperando para ti? Yeah, we have some testimonies about that, don't we? Tenemos varios testimonios acerca de eso, ¿no?
and you think that, your world is collapsing, y piensas que tu mundo está colapsando and it's just God steering you to the right y es place. simplemente Dios guiándote al lugar correcto. These are ways that God moves. Estas son maneras de las que Dios se And we're mueve. real quick to sometimes blame the devil and think that, our world is falling apart, but it's Somos not. muy rápidos en simplemente echarle la culpa al diablo y ya, y pensar que nuestro mundo se está acabando. And then the second thing La segunda cosa is that God always has our best interest at heart. es que Dios siempre tiene en mente lo mejor para ti. So even when you're in these tough situations, Entonces, incluso cuando estás en estas situaciones you have to difíciles, know He's never going to try and hurt you. He's never going to put you in a situation where you're going to be worse off. tú tienes que saber que Él nunca va a querer hacerte daño y nunca vas a estar en una situación donde vas a estar más débil. He always has your back. Él siempre tiene tus espaldas. He always wants to help you. Él siempre te quiere ayudar. And the third Y thing, la tercera when cosa, we're in these difficult cuando moments, estamos en estos momentos difíciles, we need to remember that He has a specific will for you. tenemos que entender y recordar que Él tiene una voluntad específica para ti. And your challenge in life Y tu reto en la vida is to discover what that will is. es descubrir cuál es esa voluntad. Study the Word, know His general will, Estudia la palabra y conoce su voluntad general, but look for His perfect will for you. pero busca su voluntad perfecta para ti. Because as you spend time with Him and discover what His will is, Porque a medida de que pasas tiempo con Él y descubres lo que su voluntad then es you're going para to be ti, living in His blessings. entonces vas a estar viviendo en sus And things are bendiciones. going to manifest in your life. Y las cosas se van a manifestar en tu vida. So let's not just think, oh, whatever, it must be God's will that this happened. Entonces no vamos a pensar solamente, debe ser la voluntad de Dios si me pasó eso. Maybe, maybe not. Quizás, quizás no. Maybe you need to stand against the devil and take authority. Quizás tienes que pararte en contra del enemigo y tomar autoridad. Or maybe you need to say, okay, I'm just going to relax and let God work this through. O quizás debes decir, simplemente me voy a relajar y dejar que Dios haga But the la only obra. way you can know that is to spend that time connected with Him. Pero de la última manera es que lo puedes hacer es pasar ese tiempo conectado con Él. And we'll finish with this verse in Psalm 40, verse 8, Y vamos a terminar con este versículo en Salmos 40, versículo 8, where David wrote this. donde David escribió esto. He said, to do your will, O Lord, well, actually, he said it this way: I delight to do your will, O my God, and your law is within my heart. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. I delight to do your will. El hacer tu voluntad me ha agradado. So, Heavenly Father, as we close today, Entonces, Padre Celestial, cerrando hoy. Gracias, Padre, que tú tienes una voluntad perfecta para nosotros. don't know if I lost my battery. You have a perfect will for each one of Tú us. tienes una voluntad perfecta para cada uno de nosotros. First, that each one of us knows Christ Jesus as our Lord and Savior. Primeramente, que cada uno conozcamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. But once we've been born again, Pero una vez que seamos nacidos de nuevo, we're going to walk through this life vamos a caminar esta vida, and find our path encontrar nuestro camino to be in the right place, para estar en el lugar to correcto, be in the right para relationships, estar en las relaciones correctas, to be in the right career, the para right estar job, en la carrera, en el trabajo correcto, to be in the right place every day at the right time. para estar en el lugar correcto cada día en el momento correcto. And that means we need you to lead us. Y eso quiere decir que necesitamos que tú nos guíes. We need to know who we are in Christ Jesus. Necesitamos saber quiénes somos en Cristo Jesús. And we need you to lead us Y necesitamos que nos guíes every day. cada día. So if you're in this place today, Entonces, si tú estás en este lugar you've hoy, come, you're sitting here in this sanctuary, has venido, estás sentado aquí en el santuario, or maybe watching by o camera, quizás mirando por cámara, and you're not sure about your relationship with y Christ, tú no estás seguro acerca de tu relación con Cristo, this is your opportunity esta es tu oportunidad to get right with God, para hacer las paces con Dios, to find peace with Him, para encontrar paz con Dios, to enjoy that peace with Him. para disfrutar de esa paz con Él. He has redeemed you from death.
Él te ha redimido de la muerte. He's redeemed you from the lake of fire. Él te ha redimido del lago de fuego. But in order to receive that, Pero para poder recibir eso, we must give our hearts to Him. debemos dar nuestro corazón a Él. Confess Him as Lord and Savior. Confesarlo como Señor y Salvador. And so maybe there's somebody in this room today Quizás hay alguien en este lugar hoy or watching, o viendo por and acá, you know that you need to make peace with God. y tú sabes que tú tienes que hacer paz con Dios. This is your moment. Este es tu momento. The Holy Spirit touching your heart. El Espíritu Santo tocando tu corazón. And you might be thinking, well, I'm not sure. I'm Puedes kind estar of doubting pensando, about this. no estoy seguro, tengo dudas acerca de esto. This is not a time to doubt. Este no es el momento de dudar. This is a time to respond to the Holy Spirit. Este es el momento de responder al Espíritu Santo Give your life fully to Him. y dar tu vida completamente a Él. If you need to be born again, Tú necesitas nacer de nuevo. then make the decision today Entonces haz la decisión hoy to confess the Lord de Jesus confesar al Señor Jesús as your Lord and Savior, como tu Señor y Salvador. to give your life to Him now. Darle tu vida a Él ahora. Hallelujah. Aleluya. Sometimes we try to go through life without doing that. Hay veces intentamos ir por la vida sin hacer eso. I did it for 30 years. Yo lo hice por 30 años. But when I came to that moment where I confessed Him as my Lord and Savior, Pero cuando llegué a ese momento donde lo confesé como mi Señor y Salvador, He changed everything. Él cambió todo. I had peace in my heart that I needed and I wanted, Yo tenía paz en mi corazón que necesitaba y quería, but I hadn't been able to find a way to get to it. pero no había podido encontrarla ni siquiera un camino para llegar a But él. in that moment when I confessed Him, Pero en ese momento donde lo confesé, confessed you, Lord Jesus, I want to te give my confesé life a to ti, you. Señor Jesús, que te quiero dar mi vida a ti. In that moment, I knew I'd make the right decision. En ese momento yo supe que tomé la decisión So if you need to correcta. be born again today, Entonces, si tú necesitas nacer de nuevo hoy, come to Him. ven a Él, Come give your life to Him. ven a darle tu vida a Él. Is there anybody in this place you say, that's me, I need to make peace with God today? Hay alguien aquí que puede decir, soy yo necesito Just lift hacer your paz hand. con Let me Dios see your hoy. hand. Levanta tu You mano, need to déjame make ver tu peace with mano. God. Si necesitas hacer paz con Dios. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor. Hallelujah. Let's do this. Let's all stand to our feet. Vamos a hacer esto. Todos nos ponemos de pie. Let's just proclaim Jesus as Lord and Savior. Vamos a proclamar a Jesús como Señor y Salvador. If you've already been born again, it's a confirmation. Si ya lo has hecho antes, es una confirmación. Entonces. But if you've never been born again yet, Pero si nunca lo has hecho, or maybe entonces you sí. need to come back to God. O quizás necesitas volver a Maybe you've been Dios. away from Him Quizás has estado apartado de and Él you know that you need to get right with Him today. y sabes que tienes que estar bien con Él hoy. Then let's confess Him. Entonces vamos a confesar. According to Romans 10, Acorde a Romanos 10, it says if you confess Jesus with your que mouth si tú confiesas a Jesús con tu boca and believe in your heart y creeres en tu that the corazón Father raised Him from the que dead, el Padre lo levantó de los muertos, you will be saved. tú serás salvo. So let's say this together. Heavenly Father, Vamos a decir esto juntos. Padre Celestial, te doy gracias I give you thanks por salvarme. for saving me. Tú mandaste a Cristo You Jesús sent Jesus Christ a mí to me para salvarme a mí. to save me, Y yo te doy and I give you mi vida. my life. Gracias. Thank you. Señor Jesús, Lord Jesus, tú moriste en mi lugar you died in my place, y yo confieso and I confess que tú eres mi Señor y mi that you are Salvador. my Lord and Savior. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen. Amén. Amen. 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 If that was your first time, Si esa fue tu primera vez, avísanos. let us know. Tenemos unos personas aquí que pueden We orientarte. have some people here who can orient They can you. help you with, give you some materials and stuff. They can help you and give you some material for your way. You know, when we talk about the will of God, Cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, it can be really confusing. puede ser muy confusa, But if you'll just do that, pero si simplemente haces eso, just keep an attitude of rejoicing. mantiene una actitud de gozo, Keep your focus on Him. mantienes tu enfoque en Él, Stay focused on Christ. mantente enfocado en Cristo.
So it's not just Sundays, No solamente los domingos, Mondays, Tuesdays, martes, Wednesdays. los lunes, los miércoles. Every day, Cada día we need to keep our focus on Him. tenemos que mantener nuestro enfoque en Él. And He will take you from where you are to where you want to Y be. Él te va a llevar de donde estás a donde quieres estar. Amen. So, Heavenly Father, as we close this Entonces, service, Padre Celestial, cerrando este we servicio, thank you, Lord, for your blessings. te damos gracias, Señor, We por tus thank you for bendiciones. salvation. Te damos gracias por nuestra We thank you for salvación. life that we Te enjoy. damos gracias por la vida que disfrutamos. And we give you all the glory and Y the te damos praise. toda la gloria y la gracia. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. May you have a Holy Ghost week ahead of Que you. tengan una semana llena del Espíritu Santo. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. God bless you. Amén. Dios lo bendiga.